Jule diri nasul guntam pongat singamgal khashi siktaste nasul silches pokas potarapa inam tu se nasluk laftaste khashi sta goshes podam diri atep tem thachan gyute yoteno tefia changala juain I nadiam doktap sefia tablam guneka tampo tangyampo laglensat gumika nasul khachagun Ladakh Sena's Koreans Laska Postcaps the Borches tang delte during all Ladakh Travel Trade Alliance se chosle sarpel sospajik badazato Chief of Army Staff Rang Ijakni se Ladakh se Zexco Escap Siachan Kangji tang Ladakh se Shashok se Sansam se Gamil Gunena Naslux Gunef Tatok Chat Lenzato Yan Raskun Suspal Kargil Depone during Tarikh e Kargil Debjige Damka Tolazato Zexanta Nasul Gunjipsa Tangepo During Lena all Ladakh Travel Trade Alliance se Chosne Ladakh se nanga tourism industry yang nas Korean se Laska Postcaps se Borches tang delte sarpel sospajik badazato sarpel sospe nanga lezong e chosox shides de naso se goskyong tang Korean Laska tang delte deliot de naso se tipa tang tusbi gune khaglen zato teni yu ngata lakle na khonche sitia sangma lok se teni chi bil sung tena tang samai barson sa chese Diri ngata yot parking jik in nang tenang sanskan ma mangko de to chok ngata fuskop meches ko jaste to chok thechon ma mang pexke seno patiang nang machat pi tene ladak so yun chok ma mang to jik ding lasmet gyure no deno tene te lasnang gokche lang dring mas perasin mo gyure dwale tene diri tuzla izuk matang dihar chok se te democracy country na tene ladak sena chama chigdil songte tene ngata it industry wo skop te borin molatna Samma ina tene damba tinga BJP tene nga ika representative chose jaltano tene nga party chokne tene damba ika full support chose ma thapona nge punga yazuk go juches in tujise gumata kazuk resolution dita tene nga ta churchok sone wostong sezi wostong yang chospa gune wostong changa chik sonste kazuk resolution ka babs te nga ta travel business ko protection churches Bigji Nangyapo Dirika left the UHS for Temeram, which is a political party, Maphatanjik Soronsur Ina, which is a political party, issue support Tangosha to issue if a Zer Boshe to my chasing, my chasing. Ina sarpel sospes caps Koreans Laskap tang delte all Ladakh Travel Trade Alliance tipa piti kunjang tang Ladakh nang pe chokdu se tipa tupstan sewang gunyang rangrang tuksam gungon chua jato resolution bodiring nangwa sarpe tene resolution bodiring ata spell tero ta som pasang tene ye samara tene ata Ladakh se tira tene yu umba khatsan ata shed resolution ji ata gurgos tene ye samara Ladakh se na izuk tongpa jik metto ka tene tourism jutte ngata Korean jutte te kare phantos ngata paljade tombe lena betole daksa jikte ne na tene Ladakh ko ngata tourism destination ma khatsan ji sula ngata yodin jiktameno ta yu ar tente tene tenna sofla chigale tene ya filog ne ngata mi mampoji pede no diok mampoji chupo mampoji yongste tene yu ngata Ladakh me kare cost zelang tene ko ika invest che se ngata sirka wo sonteno Tapi orang biasa sambil nak atau laras sambil kita dengan tambah sampai serkas sepeda jikiro. nang kuliang ina mangyung matang sleeping partners de to se mata chik na chik spera caps mashuga partner yutek But dealing associations guni rara associations guni khang napsen ki te association ina pate isuk chokan yodna te wona ngata demba ha go chukste ya kazuk thap chik choste te support kartes philo ta na te sang ngata tang ni chuk chesi association guni rara association ina khang napsen stot pasang ngata te sang ma mitlan chuk chesi no kalte te sang ma gakche si fi ngata philo ni investment do ya nang kuli chik chi ngata ina philo pajiga support chot na te sang ma gakche si fi ya ngata chosok sindo ngata sichusil de ndo ya ngata na society na tam sigo te sang ngata te ulla 용체시장이 또지나 촉스토르 미쳐지시 각자 살때록 때우마다 Lada usungas de kanzde las kunse choste dams pelkani media bulletin angshin lada senanga yang natpa jik tongskane nasulino. Lerzong ne COVID-19 e natpa wo tongshes tangyampo ta lada senanga tongskan natpa bune tangska gyanang sumchu sorgui kalete yoteno. Da media bulletin angshin le ne natpa ngibja gyachu kyanga tangkargil ne natpa rgyat gyalkani katak shosteno.
Dangayang sample gyanang jipchi report gun positive binches tang nyampo dakse jinsla ladak se nanga active case tong chik tang dungya sum yotenok. Itone natpa mangchat tong chik nang tugya chik gun ler zong netang natpa gyanang nis kargil ler zong nenok. Chokjan jigne COVID-19 gokthap se fia lasir gunang chatmet la shulen yotenok. Dang kushok bakula rinpoche namtu thang ka bespa dungya sumchu songa tang kalache checkpost ka minda tukchu rakshiga screening chostenok. Letang Srinagar pare yuletani junglam chilmo yang skalde ne fia betes tingne Kargil Erzona COVID-19 ne nadia me erdonglen gya chinme eltani ka choches tang delte diring erzon sponsanto sudeve erzon delut sponbo gune tsospa jikboda zato tsospe skaps erzon spone zojula betes tingne nyun chonang nime nanga bespa stung chik erzon nanga leben yotkan bal taste Kargil erzon I nadiam ne skyops te borse se fia sampling screening quarantine tang isolation ifia tadi gun gya chinme eltani ka jaches la delut gunla kasal zato इसलिए हमने स्कूल्स को भी हमें बंद करना पड़ा। हमको पता है कि स्टूडेंट्स बहुत सफर किए थे लास्ट ईयर, बट हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था बिकॉज जिस हिसाब से लेह में केसेस बढ़ रहे, अगर वैसे ही करगिल में बढ़ते तो सिवान को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को आप भी पार्ट है ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के। तो इसमें 2-3 चीजें जैसे इसे साहब ने बताया कि लोग आएंगे, मेरा वक्त 2 चीजें, एक तो आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लेके आएंगे, कोई हो सकता है बहुत सारे लोकल पॉपुलेशन ना लेके आए। इसमें हमने रखा है कि जो लेबरर्स आ रहे हैं बाहर से उनको कंपल्सरी आरटीपीसीआर नेगेटिव ही होना चाहिए, अदरवाइज हम उनको एंटर नहीं होने देंगे यहाँ पे। अब हमने कंट्रोल रूम में एक टीम बना दिया है जो कि दिन में 2 बार, एक 2 बजे और एक 6 बजे लाइव अपडेट्स मतलब आज Zong Kantes Pongo Chenme Chosne Jorkani Sarpel Igejik Nang Jin Ler Zong Ranglo Chokyat Ne Jipchu Janga Tsupe Tomi Gunla Mel Detes Chigne Pala COVID-19 vaccination suches tang delte registration et circa diring pito chutot jine phala guzuk songte inok mimans gune covin.gov.in yamane arogya setu ka registration gunjak nyanches inok shuru Lerzon ejunse tarik pechosne COVID-19 ne nadia mer tonglen churches tang galam tang namtur gyute lea skotkan bespa gunla altato et circa shukshan choste yoteno lea skotkan ladaspa bespa tang loktu gunla RT-PCR negative report khurte skotches po kaptan choste enok temane namtu thai ka chokane RT-PCR test chokan memans gun report leblep chupa institutional quarantine la borin yoteno Arzonge jumse tarik pe institutional quarantine efia hotel tang guest house yang namtu thang ne hotel tang guest house gun chupa skalde ne tadik gun tang janyang tadik gunang train yoteno district disaster management authority le thipe institutional quarantine SOP gun transport tang nyampo dul chukche sefia bespa gun tang mixa le lokthuk tang phama gunla thoga jumse tarik pa rok zat kosmolte jua puto District Disaster Management Authority le Thipa Shrikant Balasahib Suse ka nangsindring SHO tang tahsildar le COVID-19 victim se yabgal chokan zakhang shunga chuk steno ina chosla motor vehicle department e COVID-19 victim se yabgal la lasir shulkan gune kane kirmo stung rdun tang ngabya chatpe chulla lenteno Daranskun Sospa Kargil Depon Feroz Ahmed Khan during Bari Conference Hall in Azadgujiges Cups Haji Muhammad Ali Tarikh Kargil Gorgiani Kadia Zatkane Dep Sume Damka Tolazato. Is Cups Depone Haji Muhammad Ali Konra Mitse Gampena Shadrab se Chalabun Dua Zate I Chalabun Devena Tia Zate Yonchashane Gyudzintang Gyalrab se na toa yotkan gunla stada zaches pa khong atashi zelek jwa zato dadwe skaps dinskyo Muhammad Ali Chandan tang janyang takjan mangpojik jazum skyoto का सिस्टम हो गया तो इसलिए हमने इसको बिल्कुल शॉर्ट किया अगर मुझे मालूम है सियासी शख्सियत हो या कारोबारी शख्सियत हमारे करीब में बहुत से लोग हैं लेकिन आज हाजी साहब ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो उनके नाम आइंदा बढ़ते ही आएंगे तरक्या होते ही जाएंगे जैसे कि पहले ही हमारे साजिद साहब ने इस बुक को समराइज करते हुए फरमाया कि हमने कभी भी हाजी साहब को किसी प्रोग्राम में यानी इसके रिलेटेड यानी कभी भी राइटर्स कॉन्फ्रेंस हो या कोई भी मुशावरा हो कभी भी हमने हाजी साहब को नहीं देखा ऐसा ही हम भी जानते हैं कि हमने भी हाजी साहब को मास्टर बाकर अली साहब को
namgyal yakzi jinskyong Gulam Mehdi Ashur jinskyong Stanjin Chospel tang zonge zaptung tang spuske skore laskung se surveillance team e dringle tang ye khore nasa gune zexkor jate le thomina gozi khakcha ne chala gune spuske skorla tatok sadlen jato itu surveillance team a hatipa mangpo jige expiry date sakane chalak Soan yotkan skolar gyus songte no yang I chalak hati paguni kane zoomste no stinge depon jonbe council secretary dena chospa jigboda jate consumer rights tang surveillance team e tome zexkol train dukche se skola tosdur jato Lada ujungas de shuk se skore Torshi Ravinder Kumar ingistong ishur sakshik sakni segulare Louis Special Development Plan tang Capex State Plan iskola Deliot Spongo gune chospa jigboda jato chospe skaps ko erga se charji gun spus taspo yong chukche sefia Deliot Spongo gunatus tu se ka I charji gune ka tatok burches la ka sala jato ko I charji gun tu se ka dup chukche se efia tendering e lasir me tang june da chupa danda dupchu gos moteng ta sala jato Nadans kyun tospa kargile sarjang yargya se jinskyo Mubarak Shah Naqvi diring rtsong na sarjang yargya se last to linyotkan skola Deliot Sponbo gune tospa jik bada jato Sospe skaps jinskyo e Jal Jeevan Mission e charji nanglo ka tendering e lasir dulin yotkan gune skola tatok sat lena jate Deliot Sponbo gunla sarjang yargya se last gun it simspo tang Nyampo dup chukche se efia charji gunla tatok zaden jux gos molte kasala jato. Ladaranskyon chospe chushul sana se institutus konchuk stanze nediring sato gamyule nanga chospa jigboda jato. Chospe nanga BDC tipa ngazde uskyon jonba goba tang ngazde tusmi gune kaglen jato. Chospe rings la Karyam sana se yargya se torsa gune skola sundo jato. Inatus la Karyam ngazde uskyon jonbe medical sub center satwe nanga khamste laset pa nyun yotkane torsa gun pinga jato yang sting ne institutus tang gamyule tusde medical sub center e zexkor jate I torsa gune skola tato lena jato. Khapchan biringi ka ngata NRH में एनम जिगे ngata daksa manwan samatang halanki khoati man tang ches to manwa pharmacy se ngata man tang ches sumpa man la residential ngata ka dul jena ni sumte tik ngata residential gune fe yo tik eman se sumpa sang ne biring maja jaga sangma sumte zes si sabang ina kami yo deliver kazong tang gose jate juspen DC savang is और सिविल savang संगा तो यूज थाले संपासम दिरिंग थाकनी इ युल गुनेना मता दंडा संसिक पोस तजमसिक दंडा मतंगना अंतला दिउ फमकोस फमपोते पेस को दुखी मता इखा थागुम पता का जिलोंचे न मानक जते मा सल्टे रुप छरुवा संपासम तेफिया खपचन दक्सा इ भिडियो जुचस कोन्ता को खपचन संते दिंगी मेसेज को बोर्ड निमांग से दुला इ सातो चोकसे थाकनी जगह जिना जमसिक पोस तेरो दंडा छाप पोस साले EJM College e Loktugunes Dejik Diring Kyungyam Sana se Institutus Tinles Nurbi Ujuk Sena Raskyon Tospa le Depon Tashi Gyalsan Tantu Azate le na COVID-19 e positive natpa Japasans Jakarjkya sen Yotkan Boazik ste College semester JP Gyuk se Tadik online Gyute Zaches la Joa Pulto Lakjung ngazde sana se tipa rigzin amchuk ediring lada ramskyon chospe deponi zanika gamile torsa tang delte dance college shok jek pulto kavena BSNL Airtel tang Jio tower gun lamste sting yang network galamet kan tang tirit gamile lokchuk gunla online rescue lobjong lenche sefia kilometer tuk zam dulte lakjung chupacha goskan eskalas biaroi na lapa tang driver efia ladak spa machuga pilokpa gun chugin yotkan Lapa Nubra Yuljong se nangayon yotkan gunla South Pulutang Vari Leka RT-PCR test chokchukche se doton chokskun teteno. Nubra Yuljong se Tuesday jik kyagare chitus sumure goba tang sumure ngazde tipa jonba gune dang le na MP Jamyang Singh Namgyal tang ramskong chospe depon tashi gyalsan gun tang tu azate sumur gamyule yargya se charji terela luste yotkan gune skola sundos zato. All Ladakh Transport Association Alte Tuesday Jik Alte Thipa Doje Amchuge Ujuk Sena Ladakh se MP Jamyang Singh Namgyal Tangtu Azate Vintage Clothes et Tonstar Soju Shumsko Beskore Lonpe Dunla Borte Yotkan Boyansker I Tonstar Kome Dunla Borches La Joa Puto Itus MP
I tonsa tang delte 14 ko GOC chane ka chakdijik din molte tuste alokel salto. KVK nyomer zonkai gamul chugnis ngishur sabnis ne jingbat pa tugya lakzama tribal sub plan e charji nangloga pantoks gun sateno. I charji nangloga KVK choks ne jingbat pa gunla rin met pa shanme sound alu saspos vermi compost ngotot khang talik choches mulching tang trench choks gun sateno. Chief of Army Staff General M. Nirvani लद्दाख से जिक्सकोर जक नी से रिंग्सला से चंतंग शशुक से लद्दाख से जिक्सकोर जाते नस्लुक से ततोक साथ ले जातो जिक्सकोर स्काप्स कोंतंग यंपो जनरल वीके जोशी तंग जीओसी फायर एंड फ्यूरी लेफ्टिनेंट जनरल पीजी के मेनन गुनांग स्क्योते इनो लेर जोंस्पोन जोन वासोनम छोजो रेदिरिंग काक्याब जिक्स पेला जाते मी खचिगे छुशो दियोग में इगु पे कमांड एरिया नासे का जुने साकेत गुनेकार दगजुम ग्यापचे से सुंदुस चोकन बेलतानिका ई नासे नेकोला दिरिंग ने फला टिमस्टंग्स केना शिपचु जगजी लगलेनेना क्योंस्ते इनो जोंस्पोन जोन बेजा काक्याब स्पेलकन बेना जुने साकेत देका मियोस पेचुला दगजुम ग्यापस्ते योतकन गुन थेन गोस मोल्ते छुशो दे नाइब सरपंच ला कासातेनो Ina guntang yang podiri na sultan yasker juain kharsis ta jaches chaksila jaches tang bagyang borses sos kunika tampo tang yampo lahlenzat jule. कोविड की दूसरी वेव से बची। मेहरबानी करके इस बीमारी को समझने की कोशिश कीजिए। ये बीमारी लाइटली मत लीजिए क्योंकि मैं इस बीमारी का खामियाजा भुगत चुकी हूँ। लास्ट ईयर 2020 28 ऑफ जुलाई मेरे हस्बैंड इसी बीमारी से एक्सपायर हो गए। इसी बीमारी की वजह से मुझे इतना बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ा।